아빠 까바르. 여러분 반갑습니다. 한국에서 온 로얄 마스터 조만순 인사드리겠습니다. Selamat sore semuanya, saya adalah Jo Mansun, Royal Master dari Korea. 인도네시아 여러분들 반갑습니다. Senang sekali rasanya karena saya bisa bertemu dengan Anda sekalian, member Atomi Indonesia. 제가 애터미로 인해서 이렇게 인도네시아까지 오게 됐네요. Ya, berkat Atomi, ternyata saya akhirnya bisa sampai datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Anda sekalian. 그렇지 않았으면 그렇지 않았으면 아마 인도네시아 못 왔을 것 같아요. Mungkin kalau misalnya saya tidak bergabung dengan Atomi, mungkin saya tidak akan bisa datang ke Indonesia. 제가 애터미 잘했죠? Saya bagus kan ya ikut gabung dengan Atomi? 네, 여러분들을 만나게 뵙게 돼서 다시 한번 반갑습니다. Ya, sekali lagi saya ucapkan senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian. 제 소개를 잠깐 드리면요. 저는 애터미를 만나기 전에는 통닭집 아줌마로 10년을 살았습니다. Ya, kalau misalnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu mungkin sedikit ya. Jadi sebelum saya menjalankan bisnis Atomi, saya menjual ayam goreng ya selama 10 tahun. 그래도 통닭집이 그나마 잘 돼서 그래도 잘 살았어요. Ya, tapi selama 10 tahun itu karena bisnis ayam goreng saya lumayan cukup sukses, jadi saya bisa hidup dengan berkecukupan. 집도 한 채 샀고요. Saya juga bisa beli satu rumah 애들도 잘 가르쳤습니다. dan saya juga bisa membiayai anak-anak saya. 그런데 어느 날 가족 모임에 갔더니 언니가 애터미 화장품 장사를 시작했다면서 애터미 화장품을 하나 내놓았습니다. Akan tetapi pada suatu ketika saat saya keluarga saya mengadakan acara keluarga, kakak saya yang perempuan dia mengenalkan tentang Atomi kepada saya. 그래서 언니가 한다는 그 말에 제가 착한 마음에 한 세트 사준 게 제가 애터미랑 인연을 맺었게 됐습니다. Ya, setelah saya mendengar bahwa kakak saya tersebut menjalankan bisnis Atomi, kemudian saya mulai berpikir untuk menjalankan bisnis Atomi juga. 제가 화장품을 갖다 써보니까요 정말 좋았습니다. Setelah saya mencoba produk Atomi, kosmetiknya ya, saya merasa bahwa produknya itu sangat-sangat bagus. 가격도 제가 쓰던 것보다 저렴했습니다. Harganya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan produk yang saya gunakan sebelumnya. 그래서 저는 통닭집을 하면서 그냥 소비자로 쓰고 싶었어요. Sehingga sambil saya menjalankan bisnis saya sebagai menjual ayam goreng pun saya terus menggunakan produk Atomi sebagai konsumen. 그런데 저희 언니가 저를 그냥 놔두지 않더라고요. Akan tetapi kakak saya tidak membiarkan saya hanya menjadi sebagai konsumen saja. 저를 계속 찾아왔습니다. Dia terus saja mendatangi saya. 그러면서 애터미 사업에 대해서 얘기를 해줬어요. Dan kakak saya juga terus-terusan mengenalkan tentang bisnis Atomi. 그런데 저는 싫다고 했습니다. Dan saat itu saya mengatakan bahwa saya tidak ingin menjalankan bisnisnya. 왜냐하면 저는 제가 못할 것 같았거든요. Kenapa? Karena di awal saya merasa bahwa saya tidak bisa menjalankan bisnis ini. 저는 말도 못했었고요. Saya tidak pandai berbicara. 아는 사람도 없었습니다. Tidak banyak juga orang yang saya kenal. 그리고 물건도 잘 팔을 그런 능력이 없는 사람이었어요. Dan saya juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjual produk kepada orang. 그런데 언니의 말 한마디 때문에 제가 이런 세미나에 오게 됐습니다. Akan tetapi berkat satu kata dari kakak saya, akhirnya saya mulai mendatangi seminar Atomi seperti yang Anda lakukan saat ini. 언니가 어느 날 저희 집에 찾아왔어요. Pada suatu hari kakak saya datang ke rumah saya. 그러면서 또 애터미 얘기를 하더라고요. Dan dia juga saat itu mengenalkan tentang Atomi kepada saya. 그때 뭐라 갔냐면요. Saat itu dia berkata, 저한테 이렇게 얘기했습니다. dia berkata seperti ini. 야 이쁜 동생아. Adik saya yang cantik, 너 언제까지 벽만 보고 통닭만 튀길래? sampai kapan kamu mau diem aja di rumah goreng-goreng ayam kayak gini? 네가 와서 한번 알아봐라. Coba deh kamu datang sekali ke seminar, coba dengerin seminarnya. 내가 하는 애터미는 누구한테 피해도 안 주고 Karena bisnis Atomi yang aku jalankan ini 이걸로 연금성 소득도 될 수 있고 ini tidak memberikan kerugian kepada orang lain dan juga bisa memberikan penghasilan. 큰 돈도 벌어갈 수 있다고 얘기를 했습니다. Kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari bisnis ini. 그런데 저는 다른 건 하나도 안 들렸어요. Akan tetapi saya tidak begitu mendengarkan kata-kata dari kakak saya. 근데 한 가지 이쁜 동생이라 소리만 들렸습니다. Tapi ada satu kata yang saya
berkesan dalam hati saya. 오늘 저 보니까 이뻐요, 안 이뻐요? Bagaimana setelah Anda lihat sekarang saya cantik atau tidak? 아, 네, 조금 이쁜 것 같죠? Ya saya cantik kan ya? 네. 그래서 제가 정말 나도 괜찮은데 정말 10년 동안 벽만 보고 통닭만 튀긴 제 인생을 돌아보게 된 겁니다. Ya sehingga saat itu saya kemudian kembali berpikir tentang kehidupan saya selama 10 tahun yang dimana saya terus-terusan menggoreng ayam saja. 그래서 세미나에 한번 오게 된 겁니다. Sehingga kemudian saya mulai mencoba untuk datang ke acara seminar Atomi. 그러면서 세미나를 들으면서 나도 할 수 있다는 용기가 생겼어요. Dan setelah saya datang ke seminar, saya kemudian memiliki keyakinan bahwa sepertinya saya juga bisa menjalankan bisnis ini. 회장님 강의를 들으면서 정말 큰 돈도 벌어갈 수 있겠더라고요. Setelah saya mendengarkan seminar dari Mr. Park, saya kemudian memiliki keyakinan bahwa saya bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. 그래서 제가 1년이라는 기간을 애터미와 치킨집을 제가 부업으로 치킨집을 하면서 애터미를 부업으로 했습니다. Sehingga di awal saya kemudian menjalankan bisnis Atomi sebagai sambilan sambil saya tetap menjual ayam goreng. 여러분들이 오늘 오신 이 자리처럼 저도 1년 동안 석세스 세미나를 빠지지 않고 다녔습니다. Ya, saya harap Anda sekalian pun mungkin yang ada hadir di sini, saya harap Anda sekalian terus mengikuti acara seminar selama 1 tahun pertama. 우리 인도네시아 지사가 열린 지가 지금 10월 달로 인해서 10년이라고 1년이라는 얘기를 들었습니다. Ya, saya dengar bahwa pada bulan ini Atomi Indonesia itu adalah tepat 1 tahun Atomi Indonesia dibuka. 맞나요? Benar ya? 네, 축하드립니다. Selamat saya ucapkan kepada Anda sekalian. 그럼 나는 1년 동안 이 석세스 세미나에도 한 번도 안 빠졌다 하시는 분 혹시 계신가요? Ya, karena selama 1 tahun ini kira-kira ada tidak yang tidak pernah sekalipun melewatkan acara Success Academy? Coba angkat tangannya. 오, 많으시네 이쪽에 보니까요. Oh, banyak ternyata ya yang terus mengikuti acara seminarnya. 이 여러분들은 다 성공하실 겁니다. Anda sekalian itu saya yakin pasti akan bisa sukses. 네. 저도 1년 동안 석세스 세미나를 다니면서 이 믿음과 확신이 생겼습니다. Ya, saya pun setelah saya mengikuti acara Success Academy selama 1 tahun secara terus-menerus, saya mulai memiliki keyakinan dan juga kepercayaan kepada perusahaan. 그래서 제가 애터미를 선택하게 된 겁니다. Sehingga saya kemudian memilih Atomi. 그래서 오늘은 이 자리에 올라온 이유는 여러분들한테 이제 지금까지는 오토 세일즈 마스터에 대한 강의를 안 했다고 들었습니다. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu hal yang saya dengar katanya di Indonesia itu belum pernah ada seminar tentang Auto Sales Master sebelumnya. 석세스 세미나에서 이제 처음으로 오토 세일즈 마스터에 대한 강의를 해달라고 부탁을 했는데요. Ya, saya mendapatkan permintaan untuk menyampaikan seminar mengenai Sales Master untuk pertama kalinya di Indonesia. 좀 부담이 됐습니다. Ya, sebenarnya saya merasa sangat gugup sekali sekarang. 왜냐하면 제가 강의를 잘 못하거든요. Kenapa? Karena sebenarnya saya tidak begitu pandai untuk mengadakan seminar seperti ini. 그런데 한국에서는 하고 있어요. 오토판매사 강사로서. Akan tetapi jika saya yakin bahwa sekali mencoba saya pasti akan bisa. 근데 이렇게 순차 통역을 하니까 제가 하는 거를 까먹을 때가 가끔 있어요. 외국 나가다 보니까. Akan tetapi saat saya mengadakan seminar seperti saat ini, jadi bergantian dengan penerjemah itu kadang saya suka ada lupa-lupa. 그래서 오늘도 여러분들이 귀담아 듣지 않으면 무슨 얘기를 했는지 모르실 거예요. Dan mungkin Anda sekalian pun pasti mungkin ya bisa saja pas saya menyampaikan ini ada beberapa hal yang tidak bisa begitu dipahami. 어떻게 하셔야 된다고요? 정신을 바짝 차리고 들으셔야 된다고요. Sehingga kenapa Anda sekalian harus benar-benar fokus dalam mendengarkan seminar ini. 왜냐하면 오토 세일즈 마스터가 정말 중요하거든요. Kenapa? Karena auto sales master itu adalah sangat-sangat penting. 여러분들 혹시 돈을 얼마 벌고 싶어서 애터미 하신다고 오셨습니까? Kalau boleh tahu, Anda sekalian ingin pada awalnya berapa banyak yang ingin Anda peroleh setiap bulannya saat bergabung dengan Atomi? 1억이요? 100 juta? 대단하십니다. Wah, hebat sekali ya. 왜냐면 저희 회장님이 맨날 이렇게 5천이라고 하면서 사진을 찍으셨어요? 안 찍으셨어요? Karena pada awal-awal itu Mr. Park itu mengatakan hanya 5 juta saja, tetapi orang-orang banyak yang menjalankan bisnis ini. 여러분들 사진 찍을 때마다 항상 이렇게 하고 찍으셨죠? Anda sekalian pas foto pasti kebanyakan pada gini ya saat difoto.
이게 뭔지 아십니까? Anda sekalian tahu nggak ini apa maknanya ini? 이게 5천만 원 벌겠다고 하시는 행동이에요. Ini artinya adalah Anda sekalian ingin mendapatkan penghasilan sebanyak 50 juta won atau sekitar 500 juta rupiah. 그런데 지금은 또 더 올라갔어요. Tetapi sekarang sepertinya nilainya semakin bertambah saja. 아, 지금 또 이렇게 하고 찍잖아요. Sekarang Anda sekalian berubah jadi gini kan ya? 이건 뭐예요? 1억 벌겠다는 게 1억. Ini apa artinya? Ini artinya adalah Anda ingin mendapatkan 100 juta won atau 1 miliar rupiah. 그래서 사진 찍을 때 이렇게 하고 찍으시는 분들은 오늘 이 오토 세일즈 마스터 강의를 잘 들으셔야 된다는 얘기예요. Oleh karena itu Anda sekalian yang mungkin selalu berfoto dengan begini atau begini, Anda sekalian harus benar-benar mendengarkan tentang seminar saya kali ini. 왜냐하면 이 오토 세일즈 마스터를 지나야 5천만 원, 1억을 벌 수 있습니다. Kenapa? Karena Anda sekalian harus menjadi auto sales master supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan 500 juta atau 1 miliar. 그럼 지금부터 제가 이제 알고 있는 제가 경험한 그런 어떻게 하면 빨리 오토 세일즈 마스터가 갈 건지에 대해서 여러분들한테 함께 이제 얘기를 해보겠습니다. Ya, mulai sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang berdasarkan pengalaman saya mengenai bagaimana untuk bisa menjadi auto sales master. 오토 세일즈 마스터란 뭐를 뜻하는지를 여러분들이 아셔야 돼요. Anda sekalian tahu apa sih maksud dari auto sales master? 첫째, 애터미에서는 오토 세일즈 마스터가 되면 완벽한 성공자란 얘기를 합니다. Yang pertama, auto sales master di Atomy itu adalah itu berarti adalah orang yang benar-benar sukses. 두 번째, 뭐라고 얘기하냐면 내가 노력해야 할 최종 목표. Ya, yang kedua adalah ini adalah satu tujuan akhir yang harus saya capai. 어째요? 인도네시아 오니까 글씨가 더 잘 써지는 것 같아요. Ya, sepertinya setelah saya datang ke Indonesia, saya merasa bahwa tulisan saya kelihatan lebih bagus daripada saya di Korea. 세 번째는 그러면 뭐냐? 이렇게 오토 세일즈 마스터가 되면 한 달 수입이 200에서 400만 원까지 벌어갈 수가 있습니다. Ya, kalau Anda sekalian menjadi auto sales master, dalam waktu 1 bulan Anda sekalian bisa meraih penghasilan sekitar 2 sampai 4 juta won atau sekitar 20 sampai 40 juta rupiah. 그런데 200에서 400만 원 버는 게 어떻게 완벽한 성공자란 얘기를 할까요? Tetapi dengan penghasilan 20 sampai 40 juta rupiah itu bagaimana kita bisa menyebutnya sebagai kesuksesan yang sebenarnya? 아까 처음에 시작할 때 여기에 로얄 마스터님들이 올라오셨죠. 성공하신 분들이. Ya, tadi saat kita memulai acara ada beberapa Royal Master yang naik ke atas panggung ya untuk dikenalkan. 저분들이 얼마 버시는지 아십니까? Apakah Anda sekalian tahu berapa banyak yang mereka hasilkan selama ini? 한 달에 2천만 원 이상을 버시는 분들이에요. Mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan satu orang itu 1 bulan lebih dari 200 juta rupiah. 그분들도 이 오토 세일즈 마스터인 200에서 400만 원을 벌고 2천만 원까지 가신 겁니다. Dan beliau itu yang tadi naik itu adalah semuanya diawali dengan penghasilan 20 sampai 40 juta rupiah pada awalnya. 그래서 오토 세일즈 마스터만 되면 애텀에서는 완벽한 성공자란 얘기를 하는 겁니다. Ya, itulah kenapa kita menyebutkan bahwa auto sales master adalah kesuksesan yang sebenar-benarnya. 그럼 그 후로는 어떻게 되냐? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? 이제 협력자들과 사업자들이 함께 많이 생겨서요. 그냥 밀려서 올려간다는 얘기예요. Itu berarti bahwa kita itu harus dengan partner-partner kita harus bekerja sama untuk bisa mencapai ini. 그래서 여기까지는 내가 노력을 하셔야 되는 거예요. Sehingga dari sini untuk bisa mencapai ini kita semua harus berusaha dengan sangat keras. 그러면 오토 판매사가 어떻게 이제 포인트로 해서 어떻게 되는지를 한번 보시자고요. Ya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana supaya bisa menjadi auto sales master. 내가 가입해서 1일에서 15일과 16일에서 말일까지 Ya, saat kita mendaftar sebagai member pada tanggal 1 sampai tanggal 15 atau tanggal 16 sampai tanggal terakhir, 좌우로 posisi kaki kanan dan kiri kita 250만 PB 이상이 되면
오토 세일즈 마스터란 얘기를 합니다. Jika kita kaki kanan dan kiri kita masing-masing lebih dari 2,5 juta PV, 2,5 juta PV setiap bulannya, itu berarti Anda sekalian menjadi auto sales master. 그럼 애터미에 후원 수당이라는 게 있어요. Dan di Atomi itu ada yang disebut sebagai general commission atau bonus general. 매일매일 250만 PB가 되려면 한 달 동안 250만 PB가 되려면 30만 포인트 맞는 금액을 몇 번 맞아야 될까요? Kalau misalnya untuk bisa mencapai dalam satu bulan 2,5 juta PV, 2,5 juta PV, kira-kira berapa kali kita harus mencapai 300.000 PV, 300.000 PV setiap harinya? 8번 정도가 맞습니다. Ya, betul sekali. Kita harus mencapai 8 kali. 그러면 30만 PB가 되면 우리가 후원 수당을 얼마를 받냐? 플러스 마이너스 7만 원 정도를 받습니다. Kalau misalnya kita mendapatkan 300.000 PV, 300.000 PV, itu berarti kita mendapatkan sekitar kurang lebih 700.000 won atau sekitar 800.000 rupiah. 그러면 후원 수당으로 받는 금액이 15일에 1일에서부터 15일까지 마감을 해서 얼마를 받으면 7, 8, 50만 원 정도를 받습니다. Ya, 플러스 마이너스. sehingga kalau misalnya dalam setiap hari kita mendapatkan matching kanan kiri 300.000 PV, sehingga tadi 7 dikalikan itu kita mendapatkan sekitar 5 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. 그럼 세일즈 마스터가 되면 직급 수당이라는 걸 줘요. Dan kalau misalnya kita menjadi sales master, itu kita bisa mendapatkan bonus mastership. 직급 수당을 15일 동안 세일즈 마스터가 되면 플러스 마이너스 50만 원을 드립니다. Dan kalau misalnya kita mendapatkan sales master, itu mendapatkan sekitar 500.000 won atau sekitar 5 juta rupiah. 그러면 15일 동안 나는 얼마를 받아갈 수가 있어요? Kalau begitu dalam 15 hari berapa banyak yang kita bisa dapatkan? 100만 원이라는 돈을 벌어갈 수가 있습니다. Kita bisa mendapatkan 1 juta won atau sekitar 10 juta rupiah. 그러면 이거를 또 15일 동안 한 번 더 하면 Dan kalau misalnya di sini kita misalnya tambahkan lagi 15 hari, 또 이때도 플러스 마이너스 100만 원이라는 돈을 더 받아갈 수가 있습니다. ini berarti bahwa kita juga bisa mendapatkan plus minus 1 juta won atau sekitar 10 juta rupiah. 그러면 상반기 하반기에 세일즈 마스터를 다 달성하신 분은 한 달에 돈을 얼마 벌어갈 수가 있어요? 200만 원 이상을 벌어갈 수가 있습니다. Sehingga bagi Anda sekalian yang bisa mendapatkan sales master pada periode 1 dan 2 dalam 1 bulan, itu berarti Anda sekalian bisa mendapatkan penghasilan 2 juta won atau sekitar 20 juta rupiah. 이게 오토 판매사가 되면 이런 돈을 벌어갈 수 있다는 거예요. Jika Anda sekalian bisa menjadi auto sales master, Anda sekalian bisa mendapatkan penghasilan sebanyak yang saya sebutkan tadi. 그러면 이거를 달성하기 위해서 이제 내가 어떻게 움직여야 되는지, 행동을 해야 되는지 여러분들하고 이제 그 얘기 좀 한번 해야 되겠습니다. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya supaya bisa meraih penghasilan ini. 그런데 여러분, 내가 돈을 벌고 싶은데 마음은 내 마음대로 몸이 움직이든가요? Kira-kira Anda sekalian jika ingin mendapatkan penghasilan tertentu, apakah semua yang Anda inginkan bisa sesuai dengan apa yang bisa Anda lakukan? 아마 쉽지는 않을 거예요. Mungkin tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. 그래서 여러분들한테 뭐가 있어야 되냐면 꿈과 목표가 있어야 됩니다. Sehingga apa yang harus Anda miliki adalah kekuatan dan juga tujuan yang jelas. 오늘 저녁 시간에 여러분들이 인생 시나리오를 아마 쓰실 거예요. Ya, mungkin malam ini nanti Anda sekalian akan menuliskan buku life scenario. 정말 성공하고 싶으신 분들은 인생 시나리오를 매달 한 번씩 써보시기 바랍니다. Bagi Anda sekalian yang benar-benar ingin sukses, saya harap Anda sekalian bisa menulis setiap bulannya di buku life scenario. 저는 처음에 애터미를 선택한 이유가요, 나만 잘 살고 싶었어요. Alasan pertama saya memilih Atomi itu pada awalnya saya ingin saya sendiri yang sukses. 큰 돈을 벌어서 경제적으로 어려움이 없이 살고 싶었습니다. Saya ingin bisa mendapatkan penghasilan yang banyak sehingga saya tidak memiliki masalah dalam keuangan. 그래서 처음에 애터미를 선택하게 된 겁니다. Itulah kenapa saya memilih Atomi pada awalnya. 그런데 이 석세스 세미나에 와서 인생 시나리오를 써보고 제가 다른 목표가 또 생긴 겁니다. Akan tetapi setelah saya mengikuti acara Success Academy, kemudian saya menuliskan buku life scenario, muncul satu tujuan baru di hidup saya.
제가 잃어버린 꿈이 다시 살아났어요. Apa itu? Itu adalah impian yang sebelumnya pernah saya hilang, yang pernah hilang dari hidup saya mulai kembali menemukan impian saya tersebut. 저는 저희 부모님한테 용돈을 많이 드리고 싶었어요. Saya ingin sekali memberikan banyak uang kepada orang tua saya. 그런데 제가 치킨집을 할 때 그렇게 많은 용돈을 드리지를 못했습니다. Akan tetapi saat saya bekerja sebagai penjual ayam goreng, saya tidak bisa memberikan banyak uang kepada orang tua saya. 그래서 처음에 애터미에서 돈 벌고 싶은 건 저는 1,000만 원이었어요. Sehingga pada awal saya menjalankan bisnis Atomy, saya berharap mendapatkan penghasilan 10 juta won atau sekitar 100 juta rupiah. 왜냐하면 1,000만 원이라는 돈을 치킨집에서는 벌어보지를 못했었거든요. Kenapa? Karena uang 10 juta won saat itu uang yang tidak bisa saya dapatkan jika saya hanya menjalankan bisnis ayam goreng saya. 그게 처음에 목표였는데 제가 인생 시나리오를 쓰면서 정말 저희 부모님한테 용돈 한번 제 마음껏 드려보겠다는 그런 목표가 하나 더 생긴 겁니다. Saya yang pada awalnya hanya berharap ingin mendapatkan uang yang banyak, setelah saya menuliskan life skenario, saya kemudian mempunyai tujuan baru di mana saya ingin sekali memberikan uang yang banyak kepada orang tua saya. 그래서 이 자리에 오신 여러분들도 꿈과 목표가 있어야 내가 움직이게 되더라고요, 보니까. Oleh karena itu, Anda sekalian pun yang ada di sini harus memiliki tujuan dan juga impian yang jelas supaya bisa membuat Anda sekalian bergerak dan memiliki semangat dalam menjalankan bisnis ini. 그래야 내가 애터미에서 일하는 그런 목표가 생기고 움직일 수가 있는 거예요. Karena dengan ada tujuan tersebut, dengan ada impian tersebut, maka Anda sekalian bisa bersemangat dalam menjalankan bisnis Atomy. 그래야 제가 힘들 때 그걸 이겨낼 수 있는 힘이 생기는 거더라고요. Dan impian itu juga bisa menjadi kekuatan di mana Anda sekalian saat Anda merasa lelah, Anda bisa kembali bangkit untuk bisa menjalankan bisnis ini. 오늘 꼭 쓰시면서 꿈과 목표를 한번 정해보시기 바라겠습니다. Saya harap Anda sekalian hari ini bisa menuliskan semua impian dan juga tujuan Anda di dalam buku life skenario yang sudah dibagikan. 그런 꿈과 목표가 있다면 이제 결단을 할 시기가 오는 겁니다. Jika Anda sudah menuliskan impian dan juga harapan tujuan Anda di dalam buku itu, maka Anda akan bisa memiliki semangat dalam mewujudkannya. 내가 이 애터미를 그냥 소비자로 물건만 쓸 것인지, Apakah Anda sekalian bergabung dengan Atomy hanya ingin menjadi konsumen saja? 아니면 다른 일을 하면서 부업으로 할 것인지, Ataukah Anda ingin menjalankan bisnis Atomy sebagai pekerjaan sampingan? 아니면 진짜 성공자들처럼 나도 이렇게 큰 돈을 벌어가는 성공자가 될 것인지. Ataukah Anda ingin menjadi orang yang sukses yang bisa mendapatkan penghasilan seperti orang-orang yang sudah sukses di Atomy? 그런 결단의 시간이 여러분들한테도 분명히 올 겁니다. Mungkin di waktu untuk Anda memutuskan hal tersebut menjadi waktu yang sulit untuk Anda. 그런데 여러분 결단이라는 거는요 쉽게 내려지지가 않아요. Akan tetapi hal yang harus diputuskan itu memang suatu hal yang berat di mana Anda membutuhkan waktu untuk bisa memutuskan sesuatu. 그래서 여러분들이 이 세미나에 빠지지 말고 오셔야 그 결단을 할 수가 있습니다. Oleh karena itu, Anda sekalian harus sering-sering ikut acara seminar seperti ini sehingga lebih mudah untuk Anda mengambil keputusan dalam memutuskan impian dan juga tujuan Anda. 그 결단은 누가 할까요? Kira-kira keputusannya itu siapa yang akan mengambil keputusannya? 결단은 여러분들이 하시는 겁니다. Keputusan itu diambil oleh diri Anda sekalian. 그런데 세미나에 참석하지 않으면 그 결단력이 흐려져요. Tapi kalau misalnya Anda sekalian tidak mengikuti acara seminar, tujuan itu mungkin tidak akan jelas dalam benak Anda. 그리고 계속 무슨 생각만 드냐면 나도 할 수 있을까? Dan 그런 의문만 생기게 됩니다. Dan kalau misalnya Anda tidak sering mengikuti seminar, Anda pasti akan terus berpikir bahwa apakah saya benar-benar bisa melakukannya, apakah saya bisa benar-benar sukses di sini. Anda tidak akan merasa yakin di sini nantinya. 그런 결단이 생겨야 이제 몸이 움직이기 시작을 하는 거예요. Anda harus memutuskan hal tersebut supaya Anda bisa mulai bergerak dalam menjalankan bisnis ini. 그러면 이제 몸 좀 한번 움직여 볼까요? Nah, kalau begitu apakah Anda sudah mulai siap untuk bergerak sedikit di sini? 네, 이제 몸 좀 한번 움직여 봅시다. Ya, mari kita coba mulai sekarang. 이제 몸을 움직일 때 우리가 쉬운 게 있어요, 애터미는. Ya, saat kita memulai bergerak, sebenarnya Atomy itu adalah pekerjaan yang mudah.
왜냐하면 가입비가 없습니다. Kenapa? Karena di Atomi tidak ada biaya registrasi. 가입을 했다고 해서 월간 유지비가 없어요. 한 달에 얼마씩 사라는 거. Dan di Atomi pun kita tidak ada batasan untuk berapa banyak yang harus kita capai di Atomi. 그래서 그냥 평범한 사람도 할 수 있는 일이에요. Oleh karena itu, Atomi merupakan bisnis yang bisa dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. 만약에 가입비가 많다면 여러분들 하실 수 있을까요? Kira-kira kalau misalnya biaya registrasinya sangat mahal, apakah Anda sekalian bisa mengikuti bisnis ini? 아마 쉽게는 못할 겁니다. Mungkin Anda tidak mudah untuk Anda sekalian mengikuti bisnis Atomi. 저 같은 치킨집 아줌마가 가입비가 없어서 저도 시작을 했습니다. Saya sendiri sebagai penjual ayam itu saya bergabung dengan Atomi ya karena di awal saat saya mendaftar itu tidak ada biaya registrasi. 누구나 애터미 회원으로 가입하고 물건이 필요할 때 사라고 하면 됐으니까요. Kenapa? Karena di Atomi itu siapapun bisa mendaftar dan kita bisa membeli produk sesuai dengan kebutuhan kita. 그리고 한 달에 얼마치 사라는 게 없었기 때문에 제가 이 일을 하게 됐습니다. Dan di sini juga tidak ada batasan berapa banyak yang harus saya beli setiap bulannya. 그런데 또 한 가지 좋은 게 애터미의 시스템 중에 정말 있어야 되는 게 있어요. 그게 첫 번째가 무한 단계 무한 누적입니다. Dan hal lain yang sangat bagus sekali di Atomi itu adalah tanpa batasan yang tanpa garis downline yang tanpa batasan dan juga akumulasi tanpa batas. 저는 이것 때문에 성공을 했어요. Dan saya bisa sukses dengan dua hal ini. 그래서 여러분들도 이게 뭔지만 아시면 애터미 안 하실 분이 한 분도 안 계실 거예요. Dan jika Anda sekalian bisa benar-benar memahami tentang dua hal ini, saya yakin bahwa tidak ada dari Anda sekalian yang tidak akan sukses di sini. 두 번째가 뭐가 있냐면 전 세계가 원 마케팅으로 돌아갑니다. Dan yang selanjutnya itu adalah one server system, global server system. 세 번째는 저희가 상한가가 상한선이 있습니다. Dan yang ketiga itu adalah ceiling point. 상한선이 뭔지 아시죠? Anda sekalian tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan ceiling point? 누구나 처음 시작한 사람이나 늦게 시작한 사람이나 어느 정도의 포인트가 가면 더 이상 돈을 안 주겠다는 얘기예요. 더 많이는. Ya, ceiling point berarti entah itu orang yang mendaftar lebih dulu ataupun orang yang baru bergabung itu kita ada satu batasan di mana bisa mendapatkan penghasilan yang ada batasannya. 상한선이 있어서 우리 애터미에는 집단의 성공을 할 수가 있습니다. Karena ada batasannya ini sehingga siapapun di sini bisa sukses. 그 성공자들이 그렇게 많이 나오는 거예요. Itulah kenapa banyak orang-orang yang bisa orang-orang sukses yang muncul di Atomi. 그래서 요거를 토대로 제가 지금부터 오토 세일즈 마스터가 되는 거를 설명을 해드리겠습니다. Nah, dari sini saya akan mulai menjelaskan tentang auto sales master. 이제 나로부터 가입을 하면 Ya, jadi jika kita mendaftar sebagai member, 내 포인트는 70만 포인트가 돼야 되고요. PV pribadi kita itu harus mencapai 700.000 PV. 세일즈 마스터가 되려면 내 포인트가 70만 포인트가 돼야 된다는 얘기입니다. Ya, jadi jika kita ingin menjadi sales master, PV pribadi kita itu minimal harus mencapai 700.000 PV. 이걸 한 번에 사는 게 아니라 조금씩 누적해서 내 포인트를 그렇게 만들어 놓는 거예요. Dan PV ini bukannya Anda harus membeli dalam satu waktu, tetapi bisa diakumulasikan secara terus-menerus jika Anda melakukan pembelanjaan. 그래서 내 포인트가 무한 누적이 되는 겁니다. Oleh karena itu, PV pribadi kita itu akan menjadi terakumulasi secara terus-menerus tanpa ada batas waktu. 그러면 이때부터 이제 좌우로 소비자들을 만들어가기 시작을 하는 거예요. Dan dari sini kita harus mulai membuat konsumen di kanan dan kiri kita. 내가 아는 사람을 이렇게 가입을 시키는 겁니다. Ya, kita mendaftarkan orang-orang yang kita kenal di kanan kiri kita. 그런 이 소비자들을 내가 몇 명이나 만들어놔야지 오토 세일즈 마스터가 쉬울까요? Nah, kira-kira berapa banyak orang yang harus kita daftarkan di bawah kita jika kita ingin menjadi auto sales master? 제가 해보니까요. Setelah saya coba, 저처럼 물건 쓰는 사람이 많으면 많을수록 쉬워지는 겁니다. semakin banyak orang yang mungkin berusia lanjut seperti saya itu akan semakin mudah untuk menjalankannya. 저는 한 달에 애터미 제품을 한 10만 포인트 이상은 쓰고 먹고 합니다. Ya, jadi saya sendiri dalam satu bulan itu menggunakan produk Atomi senilai 100.000 PV dalam satu bulan.
왜 저희 집에 가면 모든 제품이 생필품이기 때문에 애터미 제품으로 씁니다. Ya, kalau misalnya Anda sekalian mungkin melihat di rumah saya ya, datang ke rumah saya itu Anda sekalian bisa melihat semua produk-produk keseharian saya itu menggunakan produk Atomy. 그런데 저처럼 애터미 제품을 다 쓰는 분들이 많지는 않아요. Akan tetapi mungkin tidak banyak orang yang menggunakan produk Atomy sebagai semua produk kesehariannya menggunakan produk Atomy. 그래서 10만 PV씩은 아니어도 한 사람이 5만 포인트씩만 쓴다고 생각하면 5만 PV 정도로 쓰는 사람이 몇 명 정도 좌우로 있어야 250만 포인트가 될까요? Ya, jadi walaupun misalnya tidak bisa mencapai 100.000 PV satu orangnya, kita anggap ada masing-masing satu orang itu menghasilkan satu bulan sebanyak 50.000 PV. Jadi kalau misalnya 50.000 PV, kira-kira berapa banyak orang yang harus saya miliki di bawah saya untuk mencapai 2,5 juta? 그래서 5만 PV씩 쓰는 사람이 50명씩 양쪽으로 있으면 나는 오토 세일즈 마스터가 되는 겁니다. Jadi jika kita memiliki masing-masing 50 orang di kaki kanan dan kiri kita yang dalam satu bulan menggunakan produk sebanyak 50.000 PV, itu berarti kita bisa menjadi auto sales master. 그런데 5만 PV씩도 매달 쓰는 사람들이 그렇게 많지는 않을 수도 있어요. Akan tetapi mungkin tidak banyak juga orang yang setiap bulannya itu menggunakan produk sebanyak 50.000 PV. 그러니까 여러분들이 100명씩 만드세요. 100명씩. Oleh karena itu, saya harap Anda sekalian membuat masing-masing 100 orang di kanan dan kiri kaki Anda. 그럼 한 달 쓰고 한 달 안 써도 100명이면 50명씩 나눠서 쓸 수 있죠. Ya, karena jika misalnya kita memiliki 100 orang, berarti walaupun misalnya tidak semuanya setiap bulannya belanja, 50 orang pun itu Anda setiap bulannya bisa mencapai auto sales master. 그러면 내가 오토 세일즈 마스터가 되는 겁니다. Dengan begitu, maka kita akan bisa menjadi auto sales master. 근데 여러분 걱정이시죠? Tapi pasti Anda sekalian khawatir ya. 내가 좌우로 100명씩 하면 200명을 내가 회원가입을 시켜야 되는데 능력이 없어요, 여러분들. Ya, berarti kan ini Anda sekalian harus mendaftarkan 200 orang ya di kaki kanan dan kiri Anda. Padahal mungkin Anda berpikir bahwa saya tidak punya kemampuan untuk bisa mendaftarkan orang sebanyak itu. 능력 있으세요? Anda punya kemampuan itu tidak? 200명 가입시킬 자신 있으십니까? Anda yakin tidak bisa mendaftarkan 200 orang di bawah kaki Anda? 저는 못했습니다. Saya sih tidak yakin ya bisa melakukan itu. 그런데 어떻게 오토 판매사가 됐냐? Akan tetapi bagaimana saya bisa menjadi auto sales master? 우리의 전 세계가 원서버로 돌아가는 이것과 무한 단계로 내려가는 것 때문에 제가 오토 판매사가 됐습니다. Karena kita memiliki sistem di mana one server system di Atomy Global dan juga tidak ada batasan kaki kita sehingga saya bisa menjadi auto sales master. 저는 한쪽에 한 20명만 달아놨어요. 20명만 제가 소개를 시켰습니다. Ya, saya hanya mengenalkan tentang Atomy kepada 20 orang saja. 근데 100명이 어떻게 됐냐? Tetapi bagaimana dari 20 orang itu bisa menjadi 100 orang? 제가 소개시킨 20명 안에서 소개가 나오기 시작을 한 거예요. Itu karena dari 20 orang yang saya kenalkan itu mereka juga mengenalkan kepada orang lain sehingga di bawah saya bisa mencapai 100 orang. 그래서 이분이 또 몇 명을 만들었냐? 20명을 만들었어요. Sehingga nanti di bawah saya yang satu orang pun dia juga membuat 20 orang di masing-masing kakinya. 그럼 제가 20명을 했고 요 소개시킨 이 물건 쓰시는 소비자가 20명을 소개를 시켰고 Sehingga setelah saya mengenalkan kepada 20 orang, kemudian di bawah saya satu orang itu mengenalkan juga kepada 20 orang. 그런데 이 밑에 계신 분이 50명을 소개를 시켰어요. Akan tetapi kemudian misalnya di kaki saya satu itu dia mengenalkan kepada 50 orang. 그럴 가능성이 있어요, 없어요? Ada kemungkinan tidak terjadi seperti itu? 있어요. Bisa saja seperti itu. 그래서 제가 100명이 한쪽에 채워지기 시작을 한 겁니다. 양쪽으로. Itulah bagaimana ceritanya saya bisa mencapai 100 orang di satu kaki saya saja. 전 세계가 원마케팅으로 돌아가니까 제 밑에 제가 인도네시아는 한 번도 안 와봤는데 제 밑에 파트너들이 지금 이 자리에도 많이 와 계십니다. Iya, saya karena Atomy memiliki one server system di seluruh dunia sehingga walaupun sebelumnya saya belum pernah ke Indonesia, tetapi saat ini banyak juga partner-partner saya yang datang ke acara ini kali ini. 제가 모르시는 그분들이 여기서 물건 하나를 사도 저한테 그 포인트를 누적을 시켜준대요. Dan mereka itu juga setelah mereka membeli produk, itu mereka juga yang memberikan poin di bawah kaki saya.
그게 우리 애터미의 이 마케팅입니다. Dan itulah marketing di Atomy. 그럼 저같이 평범한 사람이 오토 판매사 하기가 쉬워요, 어려워요? Kalau begitu, orang biasa yang seperti saya, apakah mudah atau susah untuk bisa menjadi auto sales master? 쉬워지는 겁니다. Ini adalah pekerjaan yang mudah. 그래서 여러분들이 이렇게 소비자를 만들다 보면 이제 어떤 분들이 나오시냐? 그 중에 물건을 잘 쓰시는 분들이 계시는 거예요. Ya, sehingga jika Anda sekalian mencari konsumen di bawah kaki Anda, pasti akan ada orang yang mereka bisa banyak menggunakan produk-produk kita. 그분들은 우리가 애용자라고 부릅니다. Dan orang-orang yang menyukai produk kita itu disebut sebagai pecinta produk. 저도 애터미의 애용자입니다. Dan saya adalah salah satu dari pecinta produk Atomy. 그런 애용자를 우리가 어떻게 관리를 할까요? 후속 관리를 해야 됩니다, 이제. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki pecinta produk di bawah kita? 그런 분들이 나오면 저희가 집에서 내가 쓰는 소비만 하는 걸로 캐시백을 받아가는 거를 알려줘야 됩니다. Kita harus menjelaskan tentang produk-produk yang kita gunakan sehari-hari kepada orang yang nantinya menjadi pecinta produk juga di bawah kita. 그러면 그분들이 진짜 떠나지 않는 애용자가 돼요. 어떻게 알려주냐? 이 소비자가 30만 포인트가 됐으면 그분한테 뭐라고 얘기하냐면 옆으로 한 사람만, 가족 한 사람을 소개를 시켜서 가족 이름으로 30만 포인트를 쓰라고 하면 됩니다. Ya, jika sudah ada muncul satu orang pecinta produk yang dia menggunakan produk sebanyak 300.000 PV misalnya ya, itu kita bisa minta kepada dia, kamu juga carilah satu orang yang bisa bisa juga menggunakan produk ini sebanyak 300.000 PV juga. 한쪽은 제가 일을 하기 때문에 포인트가 올라올까요, 안 올라올까요? Karena di kaki kanannya itu dia sudah ada orang yang mendapatkan 300.000 PV, itu nanti poinnya akan naik ke atas atau tidak? 포인트가 한쪽은 올라오고 있습니다. Dan itu juga akan naik ke atas. 이쪽에는 자기가 누군가한테 파는 게 아니에요. Di yang sebelah kanannya itu dia bukannya menjual kepada orang lain. 본인이 쓴 포인트가 30만 포인트가 되면 아까 얘기한 후원수당인 플러스 마이너스 7만 원에 대한 캐시백을 받아가는 겁니다. Jadi di kaki kirinya itu dengan dia menggunakan, bukannya menjual kepada orang lain ya, dengan membeli produk dia gunakan sendiri pun bisa ada 300.000 PV dan dari situ dia pun bisa mendapatkan komisi juga, bisa mendapatkan bonus juga. 여러분들이 많으면 많을수록 내가 오토 세일즈 마스터가 되는 게 빨라지는 거예요. Ya, semakin banyak orang yang seperti ini, maka semakin cepat juga Anda sekalian bisa menjadi auto sales master. 여러분, 애터미는 물건을 파는 장사가 아닙니다. Di Atomy ini adalah bukan bisnis di mana Anda menjual barang. 저도 처음에는 물건을 파는 줄 알았어요. Saya pun pada awalnya mengira bahwa Atomy itu adalah bisnis kita harus menjual sesuatu, menjual barang. 제가 애터미를 시작할 때는 제품이 3가지밖에 없었습니다. Saat saya menjalankan bisnis Atomy di awal, saat itu produknya hanya ada 3 jenis saja. 그래서 언니한테 뭐라고 물어봤냐면요, 화장품 몇 세트 팔아야 1,000만 원 버냐고 물어도 봤습니다. Sehingga saat itu saya bertanya kepada kakak saya, berapa banyak kosmetik yang harus saya jual supaya saya bisa mendapatkan penghasilan 10 juta won atau 100 juta rupiah. 그런데 언니가 하는 얘기가 파는 게 아니라 애터미는 소개를 하는 거라고 얘기를 하더라고요. Akan tetapi kemudian kakak saya menjelaskan bahwa Atomy itu bukan kamu menjual barang, tetapi kamu cukup mengenalkan produknya kepada orang lain. 처음에는 이해가 안 됐어요. Pada awalnya saya tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh kakak saya. 근데 지금 제가 애터미를 한 지가 10년이 됐습니다. Akan tetapi sekarang sudah sekitar 10 tahun saya menjalankan bisnis Atomy. 10년이라는 기간이 지나고 보니까 정말 파는 게 아니에요. Dan setelah 10 tahun saya menjalankan bisnis ini, saya menyadari bahwa bisnis ini memang bukanlah bisnis untuk menjual barang. 소개하는 게 맞더라고요. Bisnis ini memang benar-benar bisnis di mana Anda mengenalkan barang, bukan menjual barang. 제가 이렇게 한 사람씩 소개를 시키다 보니까 이분들이 또 소개가 나오는 겁니다. Jadi dengan saya mengenalkan produk Atomy kepada satu orang dan orang itu pun dia kemudian mengenalkannya kepada orang lain lagi. 그래서 이분들을 애용자를 만들었더니 제가 지금 이 자리까지 와 있는 겁니다. Sehingga mereka pun kemudian mulai mendapatkan konsumen-konsumen di bawahnya, membuat saya bisa menjadi seperti saat ini. 그럼 이 일을 언제까지 하냐? Nah, kalau begitu sampai kapan saya harus melakukannya? 언제까지 할까요? Sampai kapan kita harus melakukannya?
계속 하셔야 돼요. 꾸준히. Anda harus melakukannya secara terus-menerus dan pelan-pelan. 왜냐하면 나만 오토 판매사가 되면 나만 200만 원만 벌어가는 사람이 되는 겁니다. Kenapa? Karena dengan kita menjadi auto sales master itu berarti kita bisa mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta rupiah dalam 1 bulan. 근데 여러분 5천만 원 벌고 싶다 했잖아요. Tetapi Anda sekalian kan memulai dengan 50 juta kan? 그래서 내 밑에 나처럼 200만 원씩 벌어가는 오토 소비자를 만드는 일을 또 하시는 거예요. Itu berarti Anda sekalian juga melakukan pekerjaan di mana Anda membuat konsumen yang menggunakan produk Atomy terus-menerus di bawah Anda. 그럼 여기에 내 밑에 여기도 오토 오토 세일즈 마스터가 하나 생기는 겁니다. Dan kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus, di bawah kaki Anda pun nanti akan bisa muncul auto sales master. 그럼 내 밑에 이 5분 밑에서 포인트가 좌우로 몇만 포인트가 올라올 거예요? 500만 포인트가 올라오는 거예요. Sehingga di bawahnya dia, itu kan karena dia jadi auto sales master berarti di kakinya itu masing-masing 500.000 PV. 또 우측에서 오토 판매사가 하나 나오면 이쪽에도 500만 PV가 일어나는 겁니다. Ya, dan di kaki kanan pun misalnya ada auto sales master itu berarti ada 5 juta PV juga di kaki kanan Anda. 그럼 나는 수당을 얼마를 받아갈까요? Kalau begitu, berapa banyak komisi yang bisa saya dapatkan jika terjadi seperti ini? 내 밑에 사업자들이 200만 원씩 받아갈 때 나는 그거보다 더 많은 300에서 400만 원을 받아가는 겁니다. Saat member di bawah saya mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta rupiah, itu saat itu saya bisa mendapatkan jauh lebih banyak dibanding mereka, mungkin sekitar 30 sampai 40 juta rupiah. 왜 그러냐? 나도 판매사인데 왜 내가 수입이 더 많으냐? Kira-kira, padahal saya juga sama-sama sales master, tapi kenapa penghasilan saya lebih banyak? 이분들이 저는 직급 수당은 똑같이 판매사 수당을 받습니다. Kenapa? Karena berkat dari mereka itu saya bisa mendapatkan bonus general dari PV yang mereka hasilkan. 근데 뭐를 더 받냐? 후원 수당을 더 받아가는 거예요. Saya bisa mendapatkan bonus yang lebih banyak daripada mereka karena bonus general saya jauh lebih banyak dibandingkan mereka walaupun sama-sama sales master. 그래서 나랑 똑같은 판매사래도 제가 위에 있는 내가 더 돈을 더 많이 받아가는 겁니다. Oleh karena itu, walaupun saya dan downline saya sama-sama sales master, saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan downline di bawah saya. 그럼 이 밑에 하나씩 또 오토 판매사가 더 생기면 Kalau begitu, kalau di bawah 2 orang tadi yang auto sales master itu muncul lagi auto sales master, apa yang terjadi? 그럼 나는 뭐가 되냐? 다이아몬드 마스터가 되는 겁니다. Kalau begitu berarti saya menjadi diamond master. 그래서 우리 일은 다른 게 아니라 오토 판매사 만드는 일을 해가는 일이에요. Jadi pekerjaan kita yang sebenarnya di sini adalah kita harus membuat auto sales master. 계속 오토 판매사를 만들면 나는 직급도 더 올라가고 수당도 더 많이 받아갈 수가 있는 겁니다. Kenapa? Karena dengan kita membuat auto sales master di masing-masing kaki kita, itu berarti mastership kita akan bisa semakin meningkat dan juga bonus kita pun yang kita dapatkan bisa semakin banyak. 그러면 이 일이 오토 판매사가 될 때까지 그냥 수동으로 계속 오토 판매사가 될 때까지 하면 쉬울까요? 어려울까요? Nah, kalau begitu dengan kita menjalankan bisnis ini seperti yang saya jelaskan barusan, dengan membangun auto sales master di masing-masing kaki, bisnis ini nantinya akan lebih mudah atau susah? 어려워요. Susah. 빨리 안 돼요. Tidak cepat berjalan sebenarnya ini. 여러분 오토 세일즈 마스터가 빨리 되고 싶죠? Anda sekalian ingin sekali kan bisa cepat-cepat menjadi auto sales master? 그러면 내가 많이 뛰어야 됩니다. Kalau begitu Anda sekalian harus benar-benar berusaha dengan giat dalam menjalankan bisnis ini. 뛰라는 얘기는 뭐예요? 열심히 일하라는 얘기예요. Itu artinya apa? Anda harus berusaha keras dalam menjalankan bisnis ini. 사람을 많이 만나라는 얘기입니다. Anda sekalian harus bertemu dengan semakin banyak lagi orang. 그래서 애터미 얘기를 전하라는 얘기예요, 많이. Dan Anda juga harus lebih banyak lagi mengenalkan tentang Atomy kepada orang-orang. 그래야지만 여러분들한테 쉽게 빨리 오토 세일즈 마스터가 될 수 있습니다. Dengan begitu, mungkin nantinya akan semakin mudah juga jalan Anda untuk bisa mencapai auto sales master. 그래야지 여러분들이 다이아몬드 마스터까지로 올라갈 수가 있고요. Dan dengan begitu pun nanti Anda bisa naik menjadi diamond master. 그 후에
샤론 루즈 마스터가 될 수도 있고요. Dan Anda juga bisa menjadi Sharon Rose Master. 그 위에 스타 마스터가 될 수도 있고요. Dan bisa juga naik menjadi Star Master. 그 위에 로얄 마스터가 될 수도 있고요. Bisa naik menjadi Royal Master. 그 위에 뭐죠? Setelah Royal Master apa? 그렇죠. 크라운 마스터가 될 수도 있습니다. Ya betul, Anda sekalian juga bisa menjadi Crown Master. 제가 아직 크라운 마스터가 안 돼서 크라운 마스터가 잘 외워지지가 않아요. Ya, karena saat ini saya belum menjadi Crown Master, jadi saya belum bisa benar-benar menghafal kata Crown Master. 저는 로얄 마스터인데요. Karena saya adalah Royal Master, 크라운 리더스 클럽에 들어와 있습니다. akan tetapi saya masuk ke dalam Crown Leaders Club. 네, 감사합니다. 그게 뭐냐면요. 이렇게 소비자들을 많이 만들어 놨다는 얘기예요. Apa artinya itu? Berarti saya banyak sekali membuat konsumen-konsumen yang seperti saya jelaskan barusan. 그러면 나중에 어디까지 갈 수 있어요? 임페리얼 마스터까지 갈 수 있습니다. Kalau begitu, dengan seperti ini berarti saya nantinya akan bisa menjadi apa? Nanti saya akan bisa menjadi Imperial Master. 그래서 여러분들 오토 판매사가 중요해요, 안 해요? Kalau begitu, Auto Sales Master itu penting atau tidak? 중요하죠. Penting ya. 오늘부터 이 일 하실 겁니까? Anda akan melakukan ini yang saya jelaskan kan? 하실 거죠? Pasti dilakukan kan? 믿어도 되죠? Saya bisa percaya dengan Anda kan? 네, 믿겠습니다, 제가. Saya percaya Anda bisa melakukannya. 제가 1년 후에 이 인도네시아 석세스 세미나를 다시 참석을 한번 해볼 거예요. Mungkin nanti setahun kemudian saya akan kembali mengikuti acara Success Academy di Indonesia lagi. 오토 판매사가 몇 명이 됐는지 한번 보겠습니다. Saya ingin lihat berapa banyak Auto Sales Master di Indonesia saat itu nanti. 그래서 여러분들이 진짜 성공자가 되고 싶다면 이 일만 하시면 돼요. Jika Anda benar-benar ingin menjadi sukses, Anda cukup menjalankan seperti yang apa saya jelaskan. 제가 지금까지 얘기한 게 특별히 어려운 게 있었어요? Dari semua yang saya jelaskan sampai saat ini, ada tidak hal-hal yang benar-benar sulit menurut Anda sekalian? 그렇게 어려운 거 없었죠? Tidak begitu sulit kan ya? 다 하실 수 있는 일이죠? Anda sekalian bisa melakukannya kan? 네, 다 하실 수 있을 거라 믿습니다. Ya, saya percaya bahwa Anda sekalian pasti bisa melakukannya juga. 왜냐면요, 제가 인도네시아 와 보니까 한국하고 틀린 줄 알았어요. Ya, kenapa? Karena saat pertama saya datang ke Indonesia, awalnya saya pikir Indonesia itu sangat berbeda dengan Korea. 그런데 똑같더라고요. Akan tetapi ternyata setelah saya datang, saya pikir tidak jauh berbeda dengan di Korea. 다요. 얼굴 있잖아요. Ya, Anda semua juga punya wajah kan? 화장품 쓰셔야 되잖아요. Anda sekalian juga pakai kosmetik kan? 다 이빨 있으시잖아. Anda sekalian menggunakan produk keseharian kan? 양치하시잖아요. Anda sekalian sikat gigi kan? 다 또 머리 있으시잖아, 머리. Anda juga punya rambut kan? 샴푸 쓰시잖아요. Anda juga pakai sampo kan? 한국하고 틀린 게 뭐가 있습니까? Kalau begitu apa yang membedakan Anda dengan Korea? 사람 사는데 다 똑같더라고요. Karena setiap orang itu semuanya sama, tidak ada yang berbeda. 그래서 한국에서만 성공자들이 나오는 게 아니라 전 세계로 여러분들이 전부 다 이제 다 성공하실 그런 분들이세요. Itulah mengapa bukan hanya di Korea saja yang bisa sukses. Saya yakin bahwa Anda sekalian di Indonesia atau di seluruh dunia pun pasti akan bisa sukses juga. 그래서 여러분들 용기 내십시오. Saya harap Anda sekalian bisa memiliki keberanian. 나도 할 수 있다는 자신감을 얻으시기 바라겠습니다. Anda sekalian harus memiliki rasa percaya diri di mana Anda sekalian juga pasti bisa melakukannya. 그래서 오늘 내일 하는 이 석세스 세미나 끝까지 들으셔서 Ya, saya harap Anda sekalian bisa mengikuti acara Success Academy ini sampai akhir. 이 자리에 오신 모든 분들이 오토 판매사가 빨리 가기를 바라면서 이것으로 마치겠습니다. Ya, saya harap Anda sekalian di tempat ini bisa menjadi Auto Sales Master dan sekian seminar dari saya. 감사합니다. Terima kasih.